السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کراچی یونیورسٹی کی انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن مٹیریل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چیپٹر 1 یعنی فرسٹ ایئر سے شروع کروں گا، کیمسٹری سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ اس طریقے سے باقی سبجیکٹس کے بھی میں پریپریشن پیپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کے آنے کے چانسز یعنی اس طریقے کے کویشچنز، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے ہی کویشچنز آپ کو اپنے انٹری ٹیسٹ میں ملیں گے۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹس؟ تو اچھا، اب ایک ویڈیو میں نے ڈالی جس میں نے بیسک کانسیپٹس بتایا تھا، یہ جو بیسک کویشچنز جو ہوتے ہیں کیمسٹری کے، تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جیسے اب یہ چیپٹر 1 ہے، یہ ایٹم سے ریلیٹڈ ہے کہ ایٹم مونو ایٹامک کون سا ہوتا ہے، ایٹم کیا ہوتا ہے، ایٹم کے پارٹیکلس کون کون سے ہوتے ہیں، فنڈامنٹل پارٹیکلس، سب ایٹامک پارٹیکلس، اور انڈیپینڈنٹلی کون کون سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہسٹری بیک گراؤنڈ ہے کہ ایٹم کس نے ڈسکس کیا، ڈیموکریٹک، جان ڈیلٹن، جے برزیلیس۔ پھر ایٹم کا ایویڈنس ہے، ایٹم کی مائکروسکوپی، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ بس میں ادھر میں اس کو تھوڑی دیر کے روک رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ ایٹم کی ہسٹری کیا تھی۔ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کے ایم سی کیوز میں یہ آ جاتی ہے۔ اور ایٹم کا ڈائمیٹر کتنا ہوتا ہے، یہ ایک ایم سی کیوز اوپر ایک کویشچن میں دیا ہوا تھا، تو اس کا ڈائمیٹر اتنا ہوتا ہے 0.2 nm ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ماس آف ایٹم بھی دیکھ لیجیے آپ لوگ کتنا ہوتا ہے، ایٹامک یونٹ ماس کتنا ہوتا ہے، 1 AMU 1.66 ہوتا ہے کاربن 12 کا، اور 1.27 -27 بھی ہوتا ہے، -24 بھی ہوتا ہے۔ پھر اس میں مالیکیول آ جاتا ہے، اور ایٹامک سٹی آ جاتی ہے کہ ایٹامک سٹی کیا ہوتی ہے، مونو ایٹامک کون کون سے، ڈائی ایٹامک، پالی ہو گیا، پھر یہ ہومو ایٹامک، ہیٹرو مطلب، پھر پالی ڈائمیٹک، یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں۔ پھر اس میں میکرو مالیکیولز کون سے ہوتے ہیں، سائز آف مالیکیولز ہو گیا، آئن ہو گیا، آئنس کیا ہوتے ہیں جو پازیٹیو نیگیٹو لوز ہو گین آف الیکٹران کرتے ہیں۔ پھر ٹائپس آف آئن آئے، کیٹائنز آ گئے، اینائنز آ گئے، کیٹائنز میں آکسیڈیشن ہوتی ہے، اینائن میں ریڈکشن یعنی کیا کہتے ہیں، گین آف الیکٹران، کیٹائن میں لاس آف الیکٹران ہوتا ہے، اور سائز آف کیٹائن اسمالر ہوتا ہے پیرنٹ ایٹم سے، اور اینائن کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ پھر ہم جو آتے ہیں مالیکولر آئن پہ، آئن کی چارجز کیا، کیٹائن مالیکول، اینائن مالیکول، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب اس میں ہمارے پاس ایسوٹوپس آتا ہے، ایسوٹوپس کیا ہوتا ہے، ایٹم ہیونگ سیم ایٹامک نمبر بٹ ڈفرینٹ ماس نمبر۔ صحیح، اب اس کی اکرنس ہے کہ آئسوٹوپس کیسے اکر ہوتے ہیں، تو اس میں یہ اس کا دیا ہوا ہے، سملیرٹی ڈس سملیرٹیز آف آئسوٹوپس کیا ہوتی ہیں، سیم ایٹامک نمبر ہوتا ہے، نمبر آف پروٹون ہوتا ہے، الیکٹرانک کنفیگریشن، پوزیشن آن ان پیریوڈک ٹیبل ہوتی ہے، کیمیکل پراپرٹی ڈفرینٹ کا ہوتا ہے، ماس نمبر، نمبر آف نیوٹران، فزیکل پراپرٹیز اور ہاف لائف اور ریٹ آف ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ہم اس کلاسیفیکیشن پہ چلتے ہیں، مونو آئسوٹوپس کون سے ہوتے ہیں، ڈائی ایٹامک ہوتے ہیں، ٹرائی، پینٹا، ٹیٹرا، صحیح سے سارے لکھے ہوئے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، میں ڈائریکٹ ایم سی کیوز پہ جانا چاہ رہا ہوں جو وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ٹرمینالوجی آف آئسوٹوپس، ماس نمبر، ریلیٹیو ابنڈنس، ابنڈنس مطلب کتنا زیادہ یہ پائے جاتے ہیں، ماس اسپیکٹروسکوپک اسپیکٹرومیٹر ہو گیا۔ پھر اس پہ آتے ہیں اسپیکٹروسکوپ کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں، چیمبر، ویپرائزیشن چیمبر، آئونائزیشن چیمبر وغیرہ، الیکٹرک فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ، آئن کلیکٹر۔ پھر اس میں جو ہے اس کے اسٹیجز ہیں کہ کیا کس پروسیس سے گزرتا ہے، کیا فارمولا ہے، تو یہ اس کا سارا یہ پھر آئسوٹوپس یعنی ایٹمس کو سیپریشنس وغیرہ کو کس طریقے سے، ریلیٹیو ماس کا بھی ایک اوپر سوال تھا کہ کیا فارمولا ہوتا ہے کہ جو اس کی پرسنٹیجز ہوتی ہیں اسے ایٹامک ماس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، پھر 100 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کا ریلیٹیو ماس نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے اس میں پرسنٹیج کمپوزیشن ہے ایلیمنٹ کی کس طریقے سے نکلتی ہے، جس کا فارمولا نمبر آف ایٹمز ملٹیپلائی بائی ایٹامک ماس آف ایلیمنٹ اپان مالیکولر فارمولا ماس آف کمپاؤنڈ۔ کمبشن انالیسس ہے اس کے اندر کہ کمبشن انالیسس ہوتی ہے، کاربن کی پرسنٹیج کس طریقے سے نکلتی ہے، ماس ہے، پھر ماس آف آرگینک کمپاؤنڈ یعنی جو CO2 جو بھی گیس وغیرہ آپ کو دی ہوتی ہے۔ پھر یہ امپیریکل فارمولا سمپلسٹ فارمولا ہوتا ہے، مالیکولر فارمولا کیا ہوتا ہے، جو کمپاؤنڈ کا فارمولا ہوتا ہے۔ اس میں ایگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ پرسنٹیج کس کی کیا ہوتی ہے، تو ابھی اس میں ایگزامپل ہے کہ گلوکوز کو کیا کہتے ہیں، پھر یہ مولس کی ڈیفینیشن آ گئی، یہ فارمولا امپیریکل فارمولا کا کیا فارمولا، مالیکولر فارمولا کا کیا فارمولا ہوتا ہے۔ پھر یہ 1 مول آف H2 کتنا ہوتا ہے، تو 18 گرام ہے جس کا ایٹامک نمبر ہوتا ہے۔ پھر مول کو کیسے ڈیٹرمائن کرتے ہیں، گیون ماس اپون مولر ماس ہوتا ہے۔ نمبر آف سبسٹینس کا جو فارمولا ہے یہ سارے لکھے ہیں، M/M ہے۔ پھر یہ والیوم آف STP جو ہوتا ہے، نمبر آف مولز، اگر ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر دیا ہوا تو کس طریقے سے کرتے ہیں، تو ابھی ایووگیڈروز نمبر آ گیا 6.02، 3×10⁻23 ہوتے ہیں۔ Na کے بھی سیم ہوتے ہیں تقریباً، جو 1 مول آف ایووگیڈروز نمبر سب کے تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے مولر والیوم کس طریقے سے ہم لوگ نکالتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اس کا سلوشن بھی دیا ہوا ہے کہ STP کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر ہوتا ہے۔ اسٹیچیومیٹری آتی ہے جس کے اندر جو آپ کے سارے لمیٹنگ
जो लिमिटिंग रिएक्शन वाले लिमिटिंग रिएक्शंस वाले जो आते हैं इसके अंदर कंडीशंस होती हैं, फिर स्टिचोमेट्री का सवाल इतना ज़्यादा आता नहीं है। तो अब ये जैसे है, अब इसमें मास मास रिलेशनशिप है, यानी इसमें H2O का मोल है, ऑक्सीजन के मोल हैं, और H2O के यानी पानी के मोल है, उसमें मास रिलेशनशिप है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसके अंदर, फिर इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन है, यील्ड का प्रोसेस है, थ्योरी ऑफ परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला, फिर रीजनिंग आप लोग स्किप कर दे, रीजनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब ये मेरे पास अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू हुई है कि MCQ जो ऊपर पढ़ा है उसको किस तरीके से आते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो पहला वाला है मेरे पास डायमीटर ऑफ एन एटम इन ऑर्डर, तो उसका क्या होता है पार्ट सी 0.2 नैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, किसकी होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी? वो होती है डी की, फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स, क्या इसका क्या होगा? इसका होगा पार्ट बी रिलेटिव अबंडेंस। मॉलिक्यूल आयंस आर फाउंड बाय पासिंग मॉलिक्यूल आयंस, कैसे बनते हैं? वो बनते हैं ऑल ऑफ द अबव से, अल्फा पार्टिकल से, एक्स रेज में भी होते हैं और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम में भी होते हैं। नंबर 5 क्या है? द नंबर ऑफ पीक ऑब्टेन्स इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अबव शोस, जो पीक होती है, जो पीक पॉइंट होता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या शो करती है? वो नंबर ऑफ आइसोटोप शो करती है। और नंबर 6 है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म जो होता है, पार्ट डी इसका आंसर है CHCl3 एम्पिरिकल फार्मूला यानी सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला। विच वन इज ट्रू अबाउट आइसोटोप, आइसोटोप के बारे में क्या ट्रू है कि क्या इसमें सेम होता है? तो इसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम मीन्स, यानी मोलर मास का 18 ग्राम का मतलब क्या होता है? डी ऑल ऑफ अबव, यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी होता है, 3 ग्राम एटम्स भी होते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी होते हैं, तो डी इसका ऑल ऑफ अबव है। फिर नंबर 9 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? हीट एग्जिट करता है, तो ये यूनी नेगेटिव इसका है पार्ट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट आइसोटोप के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो वो है पार्ट सी। आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक नंबर, इवन मास नंबर और अबंडेंट, यानी अबंडेंट का मतलब क्या है? ज़्यादा पाए जाते हैं। The sample of isotopes of an element which needs not to be vaporized in the vaporization chamber, तो इस वाले का आंसर है पार्ट ए, गैस वाले जो चैम्बर होते हैं उसमें जो आइसोटोप्स इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, कितने एटम्स होते हैं? 6.0 टू 10⁻23, बोथ बी होते हैं, यानी इसमें एक तो ये होता है और 22 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर एक तरीके से पाए जाते हैं। तो ये मेरे पास 12 है, तो 12 का ऑप्शन बी और सी बोथ यानी डी है। एवोगैड्रो नंबर में रिप्रेजेंट, एवोगैड्रो नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये है ऑल ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी करते हैं, वॉल्यूम भी करते हैं और मास भी करते हैं। नंबर ऑफ 14 पे आते हैं, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट विच इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर आर, यानी नंबर ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं? 154। साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, साइज ऑफ मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एटॉमिक सिटी पे और शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे, यानी पार्ट सी बोथ ए एंड बी, सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड, कौन सी टर्म है जो आयोनिक कंपाउंड के यूज नहीं होती है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, जाहिर सी बात है वो कोवेलेंट कंपाउंड में आ जाएगी, तो सी इसका आंसर है। 17 का 0.36 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम ऑक्साइड, द अमाउंट एल्युमिनियम ऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी? तो इस पे इसका जो 17 का आंसर है वो है पार्ट ए 0.18 मोल। इसको आप कैसे किया? आपके पास दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे 2 से तो 0.18 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 18 की तरफ चलते हैं। 18 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज इन मास ऑफ क्लोरीन 35.5, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसका पार्ट ए इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसके होते हैं? 10 के होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर आई थिंक 60 से अबव होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, कौन सा मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट नहीं होता? पार्ट बी यूरेनियम, यूरेनियम क्या है? हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ N2 गेट है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो इसमें PV/NRT वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इससे आप लोग फॉर्मूला आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा
मेरे पास होगा ऑप्शन ए 2.24 डेसीमीटर क्यूब। द मास ऑफ डेसीमोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेसीमोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, उसका पार्ट सी आंसर है 0.054 ग्राम mg। द नंबर ऑफ मोल्स इन CO2 ऑफ विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 16 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास इधर 23 का बी यानी 0.50 इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट आइसोटोप, आइसोटोप्स के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है। तो इसका है पार्ट डी दे पोजेसेस पोजीशन से आइसोटोप्स का कुछ लेना देना होता ही नहीं है। हाउ मेनी आइसोटोप्स हैव ऑड एटॉमिक नंबर्स हैव, जो ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं इसके आइसोटोप्स कितने होते हैं, इसके होते हैं 126। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कैरिड आउट फॉर, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम क्यों करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए करते हैं, कौन सा एलिमेंट है ये। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में परसेंटेज निकालने का जो ऊपर फॉर्मूला होता है कि कैल्शियम का होता है मेरे ख्याल से 40 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इस तरीके से ही होगा। तो 27 का मेरे पास आंसर है ऑप्शन सी 48% होती है। फिर का सी का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, कैल्शियम का अलग है, इन सबका प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो उसका 48% ही इसका आ जाए। कंबशन एनालिसिस परफॉर्म टू डिटरमाइन, कंबशन क्यों होती है, कंबशन होती है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के। मोस्टली एलिमेंट्स फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बिकॉज ऑफ, क्यों होते हैं उनके फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि एटॉमिक मास है एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव अबंडेंस, यानी जितनी ज़्यादा वो पाए जाएंगे उतना ही क्या उनके एटॉमिक मासेस होंगे। आइसोटोप्स डिफर्स इन, आइसोटोप्स डिफर किस में करते हैं, प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मास, उनके मास और प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर 31 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो 30 का आंसर है पार्ट ए और 31 का आंसर है पार्ट डी मेल्टोस। 32 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एस्टिमेट हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन किस मेथड में निकाली जा सकती है। तो 32 का आंसर है ए कंबशन मेथड। बाकी मेथड आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है तो इसका ऑप्शन ऑब्वियसली कंबशन होगा। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स है, आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, पार्ट सी इसका आंसर ऑप्शन सी। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एवरी एलिमेंट विच विल ऑलवेज कंटेन, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट क्या कंटेन करती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन उसकी वो क्लाउड यानी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 34 का मेरे पास आंसर है सी प्रोटॉन्स। When cationic molecular ions are allowed to pass through the strongest magnetic field in the मास स्पेक्ट्रोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज फॉलोइंग फर्स्ट, कौन सा आयन गिरता है। तो मेरे पास इसका आंसर है पार्ट ए लाइटर, जो लाइटर होगा वो सबसे पहले गिरेगा क्योंकि उसकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक होंगी। When 0.5 mole of phosphoric acid is dissolved in aqueous solution, how much moles of minus ions and positive ions collected all together। तो इसका आंसर है 2 क्योंकि 0.5 फॉस्फोरिक एसिड का मेरे पास गिरा, तो इसका है ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 37 का है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द टर्म एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड, किसके लिए अप्लाई नहीं हो सकती। अब आप लोग इसमें से देखे बताएं तो इजी है, तो इसमें इट कैन बी अप्लाइड और टू ऑल अबव, ये सबके लिए अप्लाई हो सकती है। NaCl के लिए भी हो सकती है, CCl4 के लिए भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भी हो सकती है। और डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर हैज पार्ट जोन, ये आप याद कर लेंगे, आसान है ये। इसका आंसर है 5 जोन होता है। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट मोस्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द आइसोटोप व्हिच हैव ग्रेटर, क्या होता है उसका ग्रेटर रिलेटिव अबंडेंस होते हैं। अच्छा 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.6 10 की पावर -27 भी होता है और -24 भी होता है। आपकी मर्जी, आप दोनों लगाना चाहें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए भी है और बी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 1 की जो मैंने आपको इंशाल्लाह MCQs करवा दी हैं। बाकी वीडियोस इंशाल्लाह चैप्टर 2 3 करते करते ये एक मैंने आपको इंट्रोडक्टरी दी है, इसमें अभी एक ही चैप्टर कवर कर रहा हूँ। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कोशिश होगी कि 2 चैप्टर्स कवर करूँ, उसके MCQs डिस्कस करूँ आपके साथ, उसके आंसर्स भी बताऊँ ताकि आप लोगों से करेक्ट आंसर्स पता हो जब आपके इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए चैनल के, ताकि क्या आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।